Radhe Radhe and good evening to everyone. Buenas tardes para todos. The path which we follow, or the path which I always teach everyone, el camino que seguimos, o el camino que le enseñamos a todos, the path which Gopis followed, or the path which Chaitanya Mahaprabhu had spoken and given to us, el camino que han seguido las Gopis, o el camino que Sri Chaitanya Mahaprabhu nos ha enseñado a todos. This path is quite unique in itself. Es un camino único en sí mismo. And why is that so? ¿Y por qué? Because it makes you unintelligent. Porque te hace unintelligent. Yeah, fool. It makes Porque te hace tonto, te hace no inteligente. It completely makes you fool. Te hace tonto por completo. You have to understand this from a different perspective. Hay que entender eso desde una perspectiva diferente. See, in a very simple way, I can come and say that there is, in the bhakti or on our path, it is something that it starts with mind, that we read the scriptures, we sit with our acharyas and learn some knowledge. Saben, puedo decir de una manera muy sencilla que este camino, este bhakti, empieza por la mente. Leemos las escrituras que dejaron nuestros acharyas. Then when they give us the practice, when we start to do the practice, that education start to go secondary and the heart start to blossom. Luego, cuando nos empiezan a dar la práctica, esa educación queda en un secundario y lo que empieza a emerger es del corazón. And once when the rose is blossomed in your heart and the heart is leading, the emotions are leading, then there is no use of that any knowledge. Y luego, cuando esa rosa ha florecido, cuando ese corazón ha florecido, ya no hay uso para ese conocimiento. So in a very simple way, Bhakti Yoga is something where the mind stops and the heart works. De un modo muy simple, podríamos decir entonces que el Bhakti es un camino en donde la mente se detiene y el corazón procede. So you have to understand the path. Usually in every other religion it is a belief system that someone actually had started this spirituality. Y Guru Maharaj dice que en sistemas religiosos, en sistemas de creencias han sido empezados por alguien. But in Hinduism, in Sanatana Dharma, pero en el hinduismo, en el Sanatana Dharma, it is not a belief system. No es un sistema de creencias. There, it is a spiritual science. Hay señales espirituales. And in that science, there are so many scientists are there who are doing their researches. Okay. Hay una ciencia, science, es una ciencia espiritual. Y en esa ciencia espiritual hay muchos científicos. So every day they are trying to find out that what is there, beyond of everything. Y todos los días estos científicos están buscando qué hay allí, qué hay ahí. Some scientists came out and they found, okay, everything is nothing. Y luego los científicos dijeron, okay, todo es nada. Then some scientists came out and they said, no, heaven is everything. Y después otros científicos dijeron, no, el cielo es todo. Then afterwards some came out and they said, no, merging with the Supreme Soul is everything. Luego algún otro científico dijo, no, converger con el Ser Supremo es todo. Then some came out and said, no, there is much more explanation. Above, an explanation is there for other people. So some scientists came and they had proven, that no, there is a Vaikuntha or different other reports. Después,
otros científicos dijeron no, hay algo más allá, y se definieron otros vaikuntas o unos reinos superiores. But all these paths are taking you to somewhere. Pero todos esos caminos te están llevando a algún lado. But the path which we are talking about, the path which we are following, it makes us fool. Pero el camino del que estamos hablando, el camino que estamos siguiendo, nos hace tontos. More than fool, I would say uneducated. Más que tontos diría no educados. It makes you forget that whatever you have learned. Hace olvidar cualquier cosa que hayas aprendido. Every one of us have this pride that we know something. Todos nosotros tenemos ese orgullo de que sabemos algo. Like when you talk with people, you try to speak something and they always say, yeah, I know this, I know that, I know everything. Como cuando tratas de decirle algo a alguien y te dice, sí, yo sé esto, y sé aquello, y sé todo. But when you are saying you know, you're full stopping that more adventure, the more research. Y en el momento en el que dices, yo sé, detienes toda la aventura, toda la investigación. And in India, the research never stops, even it isn't with the chai, with the tea. Y en India, esa aventura, ese descubrimiento nunca se detiene. De hecho, eso pasó con el té. That 15 years ago there was only one tea, but after 15 years we can see there are more than 100 types of teas. Como que hace 50 años había un solo tipo de té, y después de 50 años vemos que hay cientos. Few days ago I made mango shake, and I remember Madhu came and Madhu was like, the very first nectar which I have tasted ever from your hand was kheer, and then second nectar was mango shake. Y el otro día estaba haciendo una merengada de mango y Madhu dijo, el primer néctar que probé fue kheer, el primer néctar que probé de Guruji fue kheer, y el segundo néctar es la merengada de mango. When he said, I started thinking, he just had one type of mango shake from my side. Y en ese momento en el que lo dijo pensé, pero si solamente ha probado un tipo de merengada de mango de mi parte. But for him, this is it. Doesn't want more. Pero para él, ese es, no hay más. So, it's a stop. Yeah, the moment you said, this is it. Now, no more research, no more trying to become more better, to find out what is more. Y saben, en ese momento se detiene, ¿no? Pero en el momento en el que dices, ya, esto es lo último, esto es lo definitivo, no hay más allá de esto, en ese momento se detiene esa aventura, esa búsqueda. A good chef is someone who never stops exploring. Un buen chef es alguien que nunca deja de explorar. Every day he is trying something new. Todos los días está intentando algo nuevo. A good scientist is someone who is trying every day to explore something new. Un buen científico es alguien que todos los días está tratando algo nuevo. But you have to understand, every knowledge which we are obtaining, it always trying at the end to make us uneducated, unintelligent. Pero debemos saber que cualquier conocimiento que estamos buscando, al final lo que busca realmente es hacernos no educados, ¿sí? Vacíos, digamos. When we were kids, we were just, used to go on a roof of our houses and look at the sky, and sometimes we used to try to count the stars, few hundred, couple of thousands of stars we, used to see. Cuando éramos niños solíamos ir al techo de la casa y contar las estrellas, y podíamos ver cientos, cuántas podíamos ver, contábamos cuántas podíamos ver. Then we went to school and we learned that there is a telescope. By telescope you can actually see that those stars from near. Y luego fuimos a la escuela y aprendimos que hay un telescopio y que con ese telescopio puedes ver las estrellas de cerca. Now, when we went and we, looked at the stars by the telescope, then we found out there is not just thousands of stars, there are millions of stars are there in the sky. Y luego cuando empezamos a ver estas estrellas con el telescopio nos damos cuenta que no son cientos de ellas, sino miles de ellas. So mystery was not solved in any way. Mystery actually became much more deeper. Entonces el misterio no se resolvió, de hecho se volvió más profundo. Before it was just 1,000 or 2,000 stars. Now there were millions of stars. Antes eran cientos de estrellas, ahora son miles de estrellas.
The more every day, like let's talk about 15 or 20 years ago, scientists did not know about our body too much. I'm sorry, Scientists yes. or doctors did not know much about the body. Los científicos, los doctores no saben mucho sobre el cuerpo. 15, 20 years ago, they did not have much of clue about brain, about different other things. Okay, hace unos 50, 100 años no tenían mucha pista de lo que era nuestro cerebro, nuestro cuerpo. But every day they started, spending time on researches, different types of researches. But still, they are unable to actually figure it out that how this body functions, how this brain functions. Usan mucho del tiempo del día a investigar, ¿no?, sobre el cuerpo, pero no terminan de entender cómo funciona el cerebro, cómo funciona el cuerpo. The more and more they are trying with the knowledge they had obtained, the more and more it is becoming so hard and tough for them that they are feeling that they are uneducated. Mientras más y más saben, mientras más y más investigan, más y más se dan cuenta que saben menos y se sienten cada vez menos educados. The more and more they are trying, because before every scientist was like, okay, we will try to research the existence of human being or living being on this earth. Saben, como los científicos que empezaron a estudiar el origen de la vida humana en esta tierra, por ejemplo. But now the good scientists, they are trying and they sit and they do meet, and on the meetings and the conferences they are discussing that how they are so unable to find out that what the science of human being. Saben, pero ahora estos científicos prominentes se reúnen a cenar y discuten cómo es posible, cómo no llegan a esa conclusión, cómo no llegan a esa respuesta. So if by reading any book, if you think, or by reading something, by knowing something, if you think that you are intelligent, then you are going on a wrong path. Y en cualquier escritura, cualquier estudio que estén haciendo, cuando se sientan y leen, en el momento en el que piensan que son inteligentes, entonces se están yendo por el camino que no es correcto. This is not about the path, our path teaches us. Esto no es lo que el camino nos enseña. In India, we had, on the North India side, we had one minister, in the king's kingdom. His name was Tansen. Saben, en la parte norte de India hay un ministro en el reino y su nombre es Tansen. Tansen. In the South India, we had another minister. His name was Tenali Rama. En la parte sur de India hay otro ministro y su nombre se llama Tenali Rama. Tenali Rama. Both of them were famous for their sense of humor. Ambos eran conocidos por su sentido del humor. So once in the South India, Tenali Rama was sitting and was discussing something with someone. Entonces una vez en la parte sur de India, Tenali Rama estaba hablando con alguien, estaba discutiendo unas cosas con alguien. There was a man who was sitting outside of that circle where like everyone were discussing. Había una persona que estaba fuera de ese círculo en donde se estaban discutiendo estas cosas. But that person who was not even involved in any discussion, but he started making comments on everything. Y esa persona que estaba fuera de ese círculo, que no estaba participando de ello, inclusive empezó a hacer comentarios al respecto. Even though they were asking, they were not asking, or he was not even invited to give any suggestions, but he was just giving the suggestions. Aunque estuviese preguntar o no preguntar, y aunque no estuviese invitado a dar sugerencias, él estaba dando sugerencias. Well, it happens everywhere. Y pasa en todos lados. So, that Tenali Rama got so irritated by this man who was just again and again giving his wisdom. Entonces Tenali Rama se puso muy bravo por esta persona que estaba una y otra vez hablando sobre su sabiduría. Tenali Rama got a little upset and he turned his head and said, "You don't know anything." Entonces Tenali Rama se puso un poco bravo y volteó y le dijo, "No sabes nada."
now this was an insult. Ahora, esto fue un insulto. If you say to someone you don't know anything, they will take it as an insult. Si le dices a alguien no sabes nada, lo tomará como un insulto. How did you say that I don't know anything? ¿Cómo dices que no sé nada? Here also this man got angry. How can you say? How dare you say that I don't know anything? Y esta persona se molestó también, ¿no? Y dijo, ¿cómo es posible que digas que no sé nada? Temario was wearing his shoes. He took his shoes out and he tore it off. El Temario se quitó los zapatos, ¿no? Tenía los zapatos, los quitó y los desamarró. And gave it to that gentleman and said, if you know everything, then go and fix these shoes. Los desarmó. Entonces se los dio a la persona y le dijo, bueno, si sabes todo, entonces haz los zapatos. And that man left with that torn shoes to fix it again. Entonces la persona se fue con el zapato todo desenvuelto para arreglarlo. So in a very same way, if someone comes and insult your wisdom, or insult your knowledge, or insult your intelligence, you feel so hurt in yourself. Y de la misma manera, si alguien viene y dice, o sea, te molesta, te hiere tu sabiduría, insulta tu sabiduría o tu conocimiento, ¿sí? Sientes una herida en ti. Then you try, like that gentleman, to try to prove that why you are not unintelligent. Entonces sientes como este caballero que quiso, que necesitó demostrar que era inteligente. But the way you are trying is only feeding your ego and has nothing to do with the spirituality. Pero la manera en la que se está tratando está solamente llenando el ego, no tiene nada que ver con la espiritualidad. You have to learn, you have to understand this, that every education we are getting, everything we are learning, on this path, one day everything will go away. Tienes que entender que lo que estamos estudiando, lo que estamos aprendiendo en este camino, todo lo que estamos aprendiendo en este camino, algún día se irá. One day everything will not make any sense to you. Algún día todo eso no tendrá ningún sentido para ti. The good researchers, or those who have learned a lot, as the scientists who are trying so hard to find out the nature of this earth, and now they became unable and they feel like they are so uneducated that they cannot even figure it out. Como todos esos científicos que estaban tratando de descubrir el origen de la Tierra, el origen de la vida y todas estas cosas, y ahora se sienten tan no educados. In a very same way, the more you will get into this path, you will start to find that this path is so mystical that you are trying to understand but you are being unable, and you will feel that you are so unintelligent in yourself. De la misma manera pasa en este camino, que es tan místico que mientras más camines te darás cuenta que es imposible aprenderlo todo, digamos. The more you will try to make sense of this love or this, this path of Gopis, it will stop making sense to you. You will only experience it. But you will feel like, no, there is more. Yes, there is more. There is more. But I am trying to get it. I am trying as a researcher to find it, what is there more. Mientras más y más caminemos en este camino y experimentemos o veamos ese amor, ¿sí? Queremos entenderlo, ¿sí? Y queremos ir a buscarlo, ¿no? Porque habrá más y más y más. Pero en realidad se trata de experimentarlo, ¿no? Es la experiencia, ¿sí? So the good aspirant, if he is walking rightly on the path, he never gives suggestions, and if he is moving in a right direction, he will understand that the more he is moving, the more he is getting empty with all the knowledges which he had obtained before. Y entonces el buen aspirante, mientras más va caminando en la dirección correcta y se da cuenta que va caminando en la dirección correcta, se va dando cuenta que va perdiendo todo aquello que pensaba que había aprendido. So to learn more, to get better, to understand the nature of that love, what will happen? That he will feel so uneducated that he will go to any person, any living being, anything, movable or immovable, he will just go and try to learn from that. Entonces, esta persona para poder, seguir caminando en ese camino, seguir aprendiendo en ese camino, y ya que se siente así
desprendido de todo lo que en algún momento aprendió, irá hacia donde están todas las entidades vivientes para aprender de ellas. This is what Mahaprabhu had done. He saw trees. They were immovable, but he still found no. There is an education to get in our life. De la misma manera dice Mahaprabhu que vio a los árboles y dijo, son inmóviles, ¿sí? Pero hay tanto que aprender de ellos. That they are the givers. That they always give everything, to everyone. Que son dadores, que siempre dan a los demás, a todos. Mahaprabhu in fact learned everything from the grass. Mahaprabhu inclusive aprendió todo desde la hierba, digamos, la grama, el pasto. And this is why he said, learn from each and everything. Even in the Bhagavatam, Dattatreya Muni had Dattatreya Muni had different Siksha Gurus. Y por eso es que dice, aprendan de todos lados. ¿Sí? Que inclusive en el Bhagavatam, Dattatreya Muni dice, he had 24 gurus. Who were those gurus? Tenía muchos Siksha Gurus, ¿no? Entonces eran 24 gurus. ¿Quiénes eran esos gurus? Sky, tree, mount, river, earth, bee, bumblebee, deer, elephant, fishes. He started learning from everyone. He was like, wow, there is so much to learn. El cielo, la tierra, los ríos, los peces, elefantes, ¿sí? Había tanto que aprender de todos. So every day, for a devotee, it becomes a life that he is learning everything and he feels that he doesn't actually know anything. Entonces, en la vida de un devoto, todos los días aprende muchísimo. Y él siente que no sabe nada en él. But when does that happen? Pero ¿cuándo pasa eso? It happens when you move on this path in a right direction. Pasa cuando caminas en este camino en la dirección correcta. If you feel like you know everything, if you feel like I know this path, I know this, and I know that, I'm telling you, this is such a thing that you are keeping one big Bhagavatam scripture on your back. That's it. Si vas por el camino diciendo que sabes todo sobre el camino, les digo, un Mahaguru dice, es como que tengas gran estructura, el Bhagavatam aquí en la espalda. You are carrying a big, heavy Bhagavatam if you know, but it is like you are carrying a Bhagavatam on your back. Es como si tuvieses una gran escritura, el Bhagavatam, una escritura muy grande, pero es como si lo llevases en la espalda. Or you are carrying a Bhagavad Gita on your back. By reading Bhagavad Gita, you are just carrying a Bhagavad Gita on your back. O igual con el Bhagavad Gita, si estás leyendo el Bhagavad Gita, lo llevas en la espalda, es lo mismo. Yeah. And why I am saying this? ¿Por qué estoy diciendo esto? Because after reading everything, people come to me and ask, like, who am I? Porque después de leer todo, la gente se me acerca y me pregunta como que ¿quién soy yo? You still need someone to actually go on your back, open the Bhagavad Gita and tell you who are you? Y inclusive después de todo esto necesitas que alguien vaya a hacer tu espalda, abra el Bhagavad Gita, lo lea y te diga quién eres. So all the knowledge which you have has nothing good in there until or unless you really start to walk on this path and start to forget what you had obtained. Y nada de ese conocimiento que tengas sirve hasta que no te olvides de todo eso. Until it doesn't work until you forget about all of it. Yeah, while walking on this path, if you are not start to feel that I don't know anything. Sí, no sirve a menos que vayas caminando por el camino y sientas y sepas que no sabes nada. Why to talk about even other example? I can take an example on myself. I can tell you like my life experience. Yo les puedo dar un ejemplo propio, un ejemplo de mi vida. Around 12 years or 13 years ago, when I had studied some scriptures, I obtained a knowledge, a so-called knowledge. Hace unos 12, 20 años, cuando estaba leyendo las escrituras, buscando ese conocimiento, ese tan llamado conocimiento, I was reading one Bhagavad Gita of one master.
Yo estaba leyendo un Bhagavad Gita de un maestro. Just while reading that Bhagavad Gita, I started feeling, oh, he did it even right in a right way. I know more than him. Mientras lo estaba leyendo, pensaba, oh, ni siquiera escribió de la manera correcta, yo sé más que él. And I never actually had read Bhagavad Gita before. Y de hecho, nunca había leído el Bhagavad Gita antes. But the knowledge which I was carrying with me on my back, I had this proud that I know, Bhagavad Gita better than him. Pero saben, con todo ese conocimiento sobre mi espalda, con todo ese perfil que yo tenía, yo decía, no, si yo sé más, el Bhagavad Gita que él. And I started writing Bhagavad Gita. Y yo empecé a escribir el Bhagavad Gita. I finished around 2 chapters or something. I wrote the commentary 12-13 years ago. Terminé 2 capítulos y algo. Escribí esos comentarios a cerca de 20 años, 12 años. Two chapters. Sí, dos capítulos. Los comentarios para 2 capítulos, hace unos cuantos años. So, I was like, this person doesn't know, I can write better than these people, these masters. Y yo pensaba, yo puedo escribir mejor que estos maestros. But then I started walking in this path, I started practicing this path, and while I was practicing this path, a day came when I saw the Bhagavad Gita, just the first verse, and I couldn't even make sense out of it. I was like, how can I even write this? It is so deep. Pero luego, mientras seguía avanzando en el camino, y revisé el Bhagavad Gita, en el primer capítulo, pensé, ¿cómo es posible? Esto es tan profundo, en el primer verso. ¿Cómo es posible? Es tan profundo, yo no puedo escribir nada sobre esto. Sometimes even I take it out my way to love and I see and I feel like I have no idea which energy had written this book because I don't know anything and how can I actually write all of these things in there. Inclusive yo agarro el camino al amor, el libro El camino al amor de Guru Maharaj y dice, ¿cómo es posible? ¿Qué energía fue la que escribió esto? Yo no soy capaz de escribir esto. I just don't understand. Because no lo entiendo. It doesn't make any sense, nothing makes any sense because I feel so unintelligent that I'm not even worthy enough to write anything on that. Because I don't know that what that is actually speaking about. No lo entiendo porque inclusive, me siento tan poco digno de escribir cualquier cosa que está ahí que no entiendo cómo es posible que algo esté escrito en ese libro. But what I'm telling you is my experience, and that's the experience which acharyas have also spoken about it. Pero yo les estoy hablando de mi experiencia. Esa experiencia es la misma que han hablado, o es una experiencia sobre la que han hablado los acharyas anteriores. But this experience you get while practicing this path. Pero esa es una experiencia que se obtiene mientras practicas el camino. Like if a small boy comes and asks, oh please tell me about bhakti yoga, oh please tell me the experience, I can't speak that experience to him. Como si un pequeño niño viene y me pregunta, explícame sobre el bhakti yoga, explícame sobre esa experiencia, yo no puedo explicarla. Or take it as an example, if any small baby comes to me and asks, please tell me or teach me a householder life. O como un pequeño bebé que venga y me pregunte, por favor, enséñame, explícame y me enséñame sobre la vida hogareña, la vida del hogar. I can't tell him, because even if I tell him, it doesn't make any sense to him. No puedo decirle, porque inclusive si le digo, no tendrá ningún sentido para él. Because he doesn't have that mindset where he actually can understand about the householder life. Porque todavía no tiene esa configuración de mente que le permita entender de qué se trata la vida de hogar. What will I do on that time? I will say wait for the time when you will become mature enough, when you will get old enough, then you will understand by its own. ¿Qué le diré? Le diré, espera un momento, en el momento en el que madure, entonces te enseñaré. In a very same way, the experiences which you really get where you start to feel that you don't know anything, that happens when you
really participate, when you really every day practice this path. De la misma manera, esa experiencia en la que te das cuenta que no sabes nada se obtiene cuando de verdad practicas todos los días, cuando de verdad sigues el camino todos los días. And that's why in the Narada Bhakti Sutra, in the Camino, algún, it is mentioned in the Sutra 51 that what is that path which we are trying to get. And it says, Anivarjiyam Prema Swarupam, that the nature of love is beyond words. It is indescribable. Y es por eso que en el Narada Bhakti Sutra, en el libro de Camino del Amor, en el 51 chapter, No, 51 verse, Sutra, aphorism. ok, es un aforismo, el sutra es un aforismo, ok, no sé, I'm sorry Maharaj, you said, You lost actually everything. yes, I did. I said that when we start to walk on this path, that the love actually make the whole path, make us so feel like that we don't know anything about it. Because even in the Narada Bhakti Sutra it says that the love is indescribable. Que cuando caminamos, cuando estamos en ese camino, en el camino del amor, empezamos a saber, a sentir que no sabemos nada, porque inclusive en Narada Bhakti Sutra explica que el amor es indescriptible. And that's what it is mentioned, in my commentary on the Narada Bhakti Sutra. And while just reading about it, I actually realized that, I wrote this thing. I did not even know before, I actually had written. Y es por eso que en el Narada Bhakti Sutra está escrito, y por cierto, mientras lo leo me estoy dando cuenta, yo escribí esto, pero no. Love is experienced by the heart, and the heart of the lover stays with the beloved. El amor es experimentado en el corazón, pero el corazón está donde está el amado. In the absence of the heart, words cannot describe the experiences of the lover. En ausencia del corazón, las palabras no pueden explicar el amor. Not even imperfectly. No, ni siquiera imperfectamente. Therefore, the impression one attains of love is but a mere hint of its nature. Entonces, las impresiones que podamos tener del amor, la percepción que podamos tener del amor, ni siquiera es una pista de su naturaleza. So, a person who has taken a plunge into a deep waters will find it impossible to speak until he resurfaces. Entonces, para una persona que está dándose un chapuzón en esas aguas profundas, no será posible siquiera hablar hasta que emerja a la superficie. In the same way, one who is submerged into the depth of the ocean of love finds oneself incapable of speaking. De la misma manera, una persona que está en las profundidades del océano del amor no encuentra las palabras adecuadas para hablar. डूबे सो बोलई नहीं बोले सो अनजान गहराऊ प्रेम समुद्र को डूबे चतुर सुजान. That one who is deep under water cannot speak. Dice que alguien que está muy profundo en el agua no puede hablar. One who speaks is a fool. El que habla es un tonto. The ocean of love is exceedingly deep. Only a wise soul can plunge to the bottom of it. Only a fool. The ocean of love is so deep that only a wise soul can plunge to the bottom of it. Okay, el océano de amor es tan profundo que solo un alma sabia puede sumergirse hasta el fondo del mismo. So it is indescribable because you give up with the knowledge that God, I had learned all of these things, but love is beyond of all of these words which have been mentioned in the Shastras, because you experienced it.
Pero entonces es indescriptible, porque simplemente te rindes de todas esas cosas que has sabido, ¿no? Que has conocido, ¿sí? Pues el océano de amor es sumamente profundo, ¿no? So you start more and more practicing, and by practicing you want to see, you want to understand that what is there, and the more you try, the more you feel that you are ignorant. Entonces, mientras más y más practiques, y mientras más y más quieras saber que hay allá, ignorant. Sí, mientras más te sentirás más ignorante. And that's the time to you that when whoever is there, in a movable or immovable, you make them as your guru to learn something so you actually can, understand this path. Y es ese momento en el que haces de todo ser movible o inmóvil tu guru. You make everyone your guru, and then but still you feel unsatisfied in yourself. Y haces a todo tu guru, e inclusive de esa manera te sientes insatisfecho. Because that love is limitless, that joy is limitless, and you are trying to see that what is more in that ocean. Porque el amor es infinito, el regocijo es infinito, y tú estás tratando de ver más y más. The more you are swimming in that ocean of love, the more you are in there and you are trying, okay, I want to see this, I want to explore the depth. But the more you go more deeper, it feels like, oh God, there is no end, it is endless. Mientras más quieras experimentar el océano del amor y mientras más y más quieras ir hasta el fondo, te das cuenta que, oh Dios, es imposible, es sumamente hondo, es infinito. If that happens in your life, si eso pasa en tu vida, then you are rightly walking on the path of Gopis. Entonces estás caminando correctamente en el camino de las Gopis. Because you are trying to explore more and more. Porque estás tratando de explorar más y más. And you are being ignorant. Y estás siendo ignorante. The person who has the knowledge, finished. La persona que tiene un conocimiento, terminado. If someone comes and says, I know, it means that he doesn't give you any more chance to feed more information. La persona que te dice, yo sé, entonces no te da más chance no da más chance de alimentarse de más información. So that person is unable to walk on this path. Esa persona no es capaz de caminar en este camino. Who can walk? The one who is walking, but slowly and slowly who starts to feel that he is getting ignorant. ¿Quién puede caminar en ese camino? Esa persona que va caminando despacio, pero que sabe que quiere ir más allá. So you have to learn this thing, that we don't become educated on this path, we become ignorant on this path. Entonces hay que entender que no nos educamos en este camino, nos volvemos ignorantes. Because only heart matters, mind goes somewhere. Porque solo el corazón importa, la mente se va a algún sitio. So whatever we are trying to do here by the meditations, by all the sadhanas and all the practices, it's for only one thing, that we are trying to remove all the knowledges what we have, which is stored in our crazy mind. Así que lo único que estamos intentando hacer aquí con toda la meditación, con todos los sadhanas, es remover aquello que está en la mente. So I would say again that this is a path where the heart works, not the mind. And only the lucky ones are the ones who really able to walk on this path, and those lucky ones are those who experience that they are being ignorant. Así que yo digo que este camino es para aquellos que sepan que son ignorantes y solo para aquellos que tienen suerte, ¿no? La suerte de caminar y de sentir que son ignorantes.
And that is where it comes amanina manadena. Y ahí es cuando llega amanina Manadena. madena. Means I'm giving up my ego. I'm taking shelter of everything and everyone. Significa, estoy desprendiéndome, estoy renunciando a mi ego. Tomo el refugio de todo y todos. It's a different idea. The different, definition of our Mahaprabhu's teaching. ¿Saben? Es una idea diferente. Es una idea de las enseñanzas de Mahaprabhu. We are not getting too devotional I'm not here to tell you all the devotional things and make it you have to understand. You have to really understand in a very practical way because this is a practical path. Yo no estoy aquí para decirles cómo son las cosas en el camino devocional como paso a paso, ¿no? Como que esto y aquello. Hay que entenderlas de una manera práctica. Gopis lived their day-to-day life. They did not go somewhere else. They were in the house working, in the houses from day to night. Las Gopis no vivían en ningún sitio. Las Gopis estaban en sus casas y vivían la vida de sus casas, de la noche a la mañana. O sea, desde la mañana hasta la noche vivían cosas de la casa, vivían en sus casas. But they were our masters. Pero eran nuestras. And they are our masters. Y son nuestras maestras. Because they kept themselves as ignorant. Porque se mantuvieron a sí mismos como ignorantes. Gopi did not go and study anything, but when they spoke, the real wisdom came in a form of Gopi Gita. Ellas no estudiaron nada, pero cuando hablaban, el conocimiento real emergía en el Gopi Gita. But that intelligence was not for humans, it was only for Krishna. Pero esa inteligencia no era para humanos, era solamente para Krishna. For humans, they were again like, oh, we don't know anything. Para los humanos era como que no sé nada. We are trying to explore more. We are every day trying to explore more. Nosotros tratamos de explorar más, todos los días tratamos de explorar más. That's why Mahaprabhu, Rupa Goswami have given that kind of a love which has no end. Every day there is something which you can explore in there. Es por eso que Mahaprabhu y Rupa Goswami dieron tanto amor, ese tipo de amor, ¿no? En donde todos los días podemos aprender algo. Vrindavan is not a small place. The spiritual world is actually much more bigger than Earth. Vrindavan no es un sitio pequeño. Como saben, el mundo espiritual es muchísimas veces más grande que este mundo material. Means you can even spend millions of years walking on this Vrindavan, but still you will find that, oh God, there is so much to explore. Eso quiere decir que puedes pasar millones de años caminando en ese Vrindavan y sin embargo pensar, oh Dios mío, hay tanto por caminar. On every other step, on every other neighborhood, there is a Krishna in a different mood. En cada paso hay un diferente Krishna en un humor diferente. And you will feel like, oh God, I did not know about it. Y sentirás como, oh Dios mío, no sabía al respecto. The more you will walk, the more you will feel ignorant. Oh God, I thought that I was the only one who knew about Krishna. But look at me, I don't even know this mood of Krishna, that mood of Krishna, this quality of Krishna, that quality of Krishna. De esa manera caminarás y pensarás, oh Dios mío, yo pensaba que conocía tantos humores de Krishna, pero es mentira, no lo sé, no sabía este humor de Krishna y aquel humor de Krishna y este otro humor de Krishna y el otro humor de Krishna. So this path which we are following, entonces este camino que estamos siguiendo, if it is feeding your ego, it is feeding your intelligence, your wisdom, then understand you are not walking rightly. Si está llenando tu ego, si está llenando tu conocimiento, But if you are following this path and every day, and you are by obtaining each and every knowledge, you are being like these scientists who have all the knowledge but still they feel ignorant. In the same way, if you feel ignorant in yourself, you are walking on this path in the right way. Entonces, si estás caminando en este camino y sientes que tienes toda esa, solamente estás llenando tu cabeza con información y conocimiento, entonces sabes que no puedes avanzar. Pero si estás caminando en este camino y eres como esos científicos que saben muchísimo, pero al mismo tiempo piensan, Dios mío, es infinito, no puedo, no logro llegar allí, entonces en ese momento te das cuenta que estás caminando en el camino correcto.
understand if you're married, you're living in a family, but it's still like, after 10 years or 15 years, you still would tell me to your wife, to your partner, please tell me, how can I please you? How can I make you happy? Because you feel ignorant, that is still, I don't know how to actually make that person happy. Es como cuando estás casado y después de 10 años, inclusive después de 10 años, le preguntas a tu pareja, a tu esposa, por favor dime, ¿cómo puedo satisfacerte? ¿Cómo puedo servirte? Porque todavía, inclusive después de 10 años, te sientes ignorante. Some people feel that though they know their partners very well. Algunas personas piensan, no, que conocen a sus parejas también. They are not pleasing their partners in any way. ellos no están complaciendo a sus partners, a sus compañeros muy bien. So knowledge, if it is not making you ignorant, that is a wrong knowledge. Entonces, si el conocimiento no te está haciendo ignorante, entonces no es el conocimiento correcto. If knowledge is making you ignorant, like those scientists or every kind of a scientist, then it is a right knowledge. Si es un conocimiento que te está haciendo ignorante, como estos científicos de los que hablábamos, entonces sí es un conocimiento correcto. So I would ask my God that He would give you that kind of a knowledge which would make you ignorant. Así que le imploro a mi Dios que te dé ese conocimiento que te hará, ese conocimiento correcto que te hará